Essential grammar. Report speech. We use report speech when we want to tell someone what someone else said. We usually use a reporting verb, e.g., say, tell, ask, etc. Then change the tense of what was said in direct speech. Here are the following forms of report speech. Number 1. In report speech, we may convey something that is in progress at the same time or something that is happening in the future. In the case, we do not need to change the tense of the verb. Example, direct speech. Regina is needed in the conference room right now. Reported letter to Regina. Mr. Malik's secretary told me that you are needed in the conference room right now. Direct speech. I will be late for the meeting. Report letter. Miss Francis said that she will be late for the meeting. Number 2. We usually report what was said at the different time, and so we change the tense to reflect the time which we are reporting. We normally shift back one tense. Verb in the present simple change to past simple. The present continuous change to the past continuous. The present perfect change to the past perfect. Can change to could, will change to would, etc. Example, direct speech. I'm not happy with the result of the interview. Report letter. The director said he was not happy with the result of the interview. Direct speech. The package arrived 2 days ago. Reports letter. The security told me that the package had arrived 2 days before. In number 3, in comment. Example, direct speech. Call me as soon as possible. Reports letter. Mr. Smith wants you to call him as soon as possible. Direct speech. Please check the newly installed printer. Report letter. The operational manager ordered you to check the newly installed printer. Note: sometimes the pronoun needs to be changed. Other words about place and time may also need to be changed. Terjemahan. Pidato yang dilaporkan. Kita menggunakan pidato yang dilaporkan ketika kita ingin memberitahu seseorang apa yang dikatakan orang lain. Biasanya menggunakan kata kerja pelaporan, misalnya katakan, beritahu, tanyakan, dan lain-lain. Kemudian ubah tense dari apa yang dikatakan dalam pidato langsung. Berikut bentuk-bentuk pidato yang dilaporkan. 1. Dalam pidato yang dilaporkan, kita dapat menyampaikan sesuatu yang sedang berlangsung pada saat yang sama atau sesuatu yang sedang terjadi di masa depan. Dalam hal ini, kita tidak perlu mengubah tenses dari kata kerja. Contoh, pidato langsung. Regina dibutuhkan di ruang konferensi sekarang. Dilaporkan kemudian ke Regina. Sekretaris Pak Malik mengatakan kepada saya bahwa Anda dibutuhkan di ruang konferensi sekarang. Pidato langsung. Saya akan terlambat untuk rapat. Dilaporkan kemudian, Nona Francis mengatakan bahwa dia akan terlambat untuk pertemuan itu. 2. Biasanya melaporkan apa yang dikatakan pada waktu yang berbeda.
Jadi kami mengubah tense untuk mencerminkan waktu yang kami laporkan. Kami biasanya bergeser kembali. Contoh pidato langsung. Saya tidak senang dengan hasil wawancara, dilaporkan kemudian. Sutradara mengatakan dia tidak senang dengan hasil wawancara. Pidato langsung. Paket itu tiba 2 hari yang lalu. Dilaporkan kemudian, keamanan memberitahu saya bahwa paket telah tiba 2 hari sebelumnya. 3. Dalam perintah. Contoh, pidato langsung hubungi saya sesegera mungkin. Dilaporkan kemudian, Tuan Smith ingin Anda menelponnya sesegera mungkin. Ucapan langsung. Silakan periksa printer yang baru diinstal. Dilaporkan kemudian, manajer operasional memerintahkan Anda untuk memeriksa printer yang baru diinstal. Catatan, kata ganti perlu diubah. Kata lain tentang tempat dan waktu mungkin juga perlu diubah.